Naam, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudawiri mwinji karja hadisi mna hindu la komante mbavi zi video za vira la komante mbavi aktualite helilio amani salama na ondoofu juu ya hanyunyi ndigo sana mwe dunga wana information kao watekeleze. Siku ya leo tandari hadisi mbavi husu ya aktualite nga maretari me ngarjo sana resume haufubi ndi aktualite ya husu Sheikh Jibrilu Erdarasa nana ya aktualite ya nyumeni ya husu Abdallah Mirgan ikaungu akuzewa na agression sexuelle riwono haiba wapiblie alafu watu republié sur Salam Politis ezilera ndazinu izo wala wakomunike na shinda na iparisa aussi ritia sur Salam Politis ya Abdallah Mirgani waye ya onesawe etonma ya hahe antukanja shinda na isoma pia shaizo pia des actualités no husu mpira mdu ngaroka participer pour la première fois harmoikani yabo ngarjibwa usonzi havraje yi point muhimu Erdarasa yo harmana video ndingo wafanya wano miuvumba Sheikh Jibrilu depuis très longtemps. Erdarasa ya hahe musabaka wa hahe maniri ya hahe ya wanshi maniri ya hahe ya ufanya mna startup wa hahe wamba Erdarasa kwa wanzo wa mteshonga ukaya ngarjuwao ukaya siwa komorisi na rohombi shaila rohombi rahanio leweshi mpaka ukaya serikali hula masiwani ando izi Jibrilu wana aktivite ya saidia wandu wa maskini tina hajando dendo je impango wote invite wani mahafidhu dini uharumwaye shene libro ya dawla ya haki ikawe suje kandio ti sanati tekeleze maone ya hangu wenge uharumwaye ya maoniano ya husu toujours Erdarasa nguro proshewa yokaya katsudunga ze kanuni za lazima eze kanuni za lazima ndazindo kaya wanongwa oblige yawe serikali ya Kigwanzima ngetsahawo Jibrilu ya déclaré association ya hai yawe kahai déclaré ima association ima ONG ima entreprise peu importe inyajuhi i déclaré ya bonge lazimuyo ze flux zakima pesa zinjiao zikekoni zijulihani zike halali zike zabudungiha yabongo obligewa ike mimi Ali Mahamudu banu na kanti banu ikanga msaidio Jibrilu amfanyo don ike ngami capable ya udonere swini bunguzizi wambavize empo vahe ya justifie hula njo bunguzizi wambavize empo yonde heli ya udeklare ndongo ho haki madama ye Erdarasa ya hahe nge afishe yo mapesa menji kaongwa saidi yao walo maskini vahe serikali nganzao wafanye namna hiyo stadiri wakena bilan comptable ijoka ya acceptable selon les banques entrée et sortie zijoka acceptable uharmai banki na zema pesa neze transferi kilimwengu zistahi ze kanuni za lazimu wakae transparency hula warumiao na hula waya hunra neheli waswarifu stadiri Jibrilu ngu obligewa yakaina namna ya vjere ma gestionnaire na ma comptable ndo zanongo za zijoka transparent yani dazilabo kongari waroprocheo walone puissance ya hedabla watoshindo zifanya stadiri zemali uhundo ndabi zemali urumia ndabi ye bilan ijaje ani transparence ndio remani ndio declare wandwa hiyo dabla ya haki ya wenda hiyo ndo haki shangu bambaziwa ngu shangaziwa mono sulerezo Jibrunge Maroko haeshape ngondo Qatar leo Dubai mintujwa bana liyo ntujwa ngenda hufi izo njuwa we kadaula ilo pisa nganza wo yimhose ngejo shida yimhose
Et d'autant plus yeka jiburelunge Maroc yabo yo suicide izo tizanzi sur Facebook yo suicide wandu warenda na iko mori wasomia Maroc pia wandu walio yabo aba hanjamba wandu wasomo Maroc pia o mabweze o madui mwanzo nambe walonezi o winji wa hao mrugu jamba gouvernement ya Maroc Maroc ndo arlivia o zedener jovoti kote Afrika kote hao yabo eni ule mwazali eni utushilana na kiki eni yani ulo Maroc yabo hatobale kotilaza liha helaho kapani voilà eka hata wahenza he Imarati ka hende Imarati tufanya video zinji isufi mdo yambe Jibril la frère musulma yo raison yo lo yafe yabo ba zihisi diku eka armaza tizozo mbili yabo hajirwa hitsa waye tujue hela jutapala sha yosawa nenge hato pashia bire hende ndamba abelu na kikina za lukatsami na mnikibuwe ba yabo zikiri hiyo ndeza husu emro hangu Sheikh Jibrilu ne startup ya he darasa rejibi wasi wasaya uraone kipu ya Komori ya shinda icho ka participar mwekan riwono ndongo zinji riwono kaya wamziura waheze jama neze jumwa iho yerezo tsinde covid parce que wanabuli wafanya ze sakara hata mgujo wa rehemu wafariki wakaanza wafurahi accidents jwa zijiri me kabati kawaja ka respect heze mesure barriere ntu zirema wandu wabula wateza mbavi sham amremo yefeti ukaya mpaka ndaba hajama na juma iho wadu zifanyishie na singari tengelea mwezi mtukufu rigo na mabweze ya mafundi walo iho welisome Samira jina Isra na mrila yo suna yo tarehe yo histuari yelo muhimu msome sende jamaa ya dhuhuri na juma na mkubala batike wando ajo iswali mrila akamja sumana koza niwezi bon mnangu ya actualité iwashiha haruma agression sexuelle ikawo nge tuhumlwao ni Abdallah Mirgani si j'ai bien compris oui mduhazi wa kifonction au haruma ministère des affaires étrangères depuis très longtemps information si wono na haiba radio haiba bon enfin miu warenga sérieux les informations akaoto almuradi kwa jamba ndabo parce que c'est publié na nruwe njinga zambao na nruwe nji hatemu inyiwaye ha publié communiqué aba haya bo kaza ndonga zambwa haiba kajamba ndabo haiba baza hambwa anzika zambwa mbia zajir diku e communiqué nguchetone fetio kakabati information judiciaire ya la wauni enquête ya fanyishi handokaya hesa hukumla sur les réseaux no wanadamu wanti pia bon il est coupable sisi hunu salam politique si kubali kahena mndo nge présumé innocent izolto helewa zinu zambwa wa Abdallah Mirgani yambo attouchement sexuel ya agression sexuelle alafu ngarianshio periodi ya violi ya tumba mpaka yabo kartu sutene action hamandi hizo shezo li sutene ngar sutene ya buliwa ya jidafi wakema kama yako eli ekaya haansu ya hukumlwa kazi ya mérite au même titre kazi nous ils ont des atoka reproché wa Shehani par contre wo ingio soft no Shehani ikadwiri ndondo parce que wo hambwa touche Shehani ende ule ngono ende hule shaka zijambo mba habari kasuki dunganzia imezo naelewa tele ukaya tapre heli naone message sur haiba mbaba wahe mwanamshe woi kati na bezo ya nikwela 3000 euro Shehani ya ide ya nikawala mbaba wahe mwanamshe wala mrajina parce que ufanya hazi banki ya wengine reali ya weye puissant du coup yonde erreur Mirgani yafanya si ça s'avérait ndo touche mwana wa mndo bankiye ikawo nge capable menace azali du coup yabo to utari ngela de mo pasar mo casserole parce que mndo kado touche bankiye bon d'après helirelewa email a handani la Shehani de ministre ulona zeriali a proposé 3000 euros harema mbaba ne famille la ya hunswale kafa kwa tina moyeto ndo rengemba biyo wa alhamdulillah yabo zikaza kifu sondela huletse
donc tsusutehene dhihaka ila ya Sakai sha izo sutene sonti pia ritu hanza wadoka ya mahakama eni akwizewa ikake presume innocent ya juu ya jidefende usikuwa juka mahakama tokana madui yokaya wandu wa mahakama wape uonzi bon hawangeza sujet ya divers ya satena kazi buhari yabo no rejo optimism ne pindire wale msubushi yabo ni leo kohopulia haukaya sonti pianga rema we mahakama ukawo wedi wai wadhulumifu wamenyawe masiwa sharjeri hundukaya hate madaktari ono video mbili video nzima mbaba washi mitsami huli na moroni yakane mwana hahe yambala henda kliniki Dubai amfikiri bon sujua Dubai na mnajeba minga mihule almuhimu mbabangu dayukai mwana heho loya wakati ya hafa ukamuda mwingine kajambiwe kweli na ndongozo ntipia bon karajara mbabangu mbondrabo awakati kao zete mwanyaji ngizo hawinji zilo similaire ye hakawone sa el maarufu ye helia tambiha ya waswili hata iho shaija nzuani la même chose tsono mzaze wa mwana ya za mwana ya tambiha ndondo ya tabishiwa ne madoktori hula ya uliliwe mwana na hone mwana he kajaka ya ja mwade sha negligence na rohombi bon yo ihaiho masiwa ni depuis très longtemps sha mondo mweleze ne hadisi ya rohombi anu yoke jahe ya ihobahi baada ina banu balo unai batoha rohombi ti kanigeri alafu bakambo hadisi ya ma étudiant la kantiri hadisio basi wakawone sai niambi ya mro Niger wamro Niger yakawone sai niambi ya Niger na watu studio kantira be niambi ya mro Komoro aba baka Côte d'Ivoire baka mro Côte d'Ivoire na mro Burkina wakanti ron wambiwa ukaya na mru na tamani mbandongo ya johi tamani ngujoni kiwayo ima ejoka asadrati ngujoni kiwe dublo emba vila ya tamani alafu ya msisi wa handani de Ivoire hanza magari wa viaze amba mwanzo Mercedes alafu ye Burkina be wende ulo asadrati alafu baada ngelo asadroati ngujoni kwa Mercedes mbili bahe yenge lazima ya tamani Burkina wa hanza moto hata mambo le petit Japon de l'Afrique yonde culture ya hiyo mwanzo moto baada mwanzo la moto ngujoni kiwa la moto lakini ye Niger hisandi sokuva parce que ishajanza legal itindo moto nguono kem na haramo la tamani mbendu mbi diku katajibiwa hakangu joni kiwo moto ngujoni kwa meto miili na nguono kola hondo magari maili shesho ya tamani ngujoni kwa meto miili ya wero hombi andisa ye baada ya rohombi mwaswili nguni kwa moto meto miili weturu ya heya mjiria shaye hozi sohe ye bwana Nigeri wewe ngwanzo ngendi vahe ye hamba hokaya na mwishi yoko mwani yambi mimi ngamtwanza ntolo aticho zima c'est-à-dire que hatola le zima ola ivoirien ulo parce que abangere jo ivoirien ngutolo yo maili eswala ndiondo peo ivoirien ngutolo maili ya de toute façon ivoirien kaono abo ifatolo yo maili yani wopeo waniambi kaja twali yamba hindu ya yonda mradi isho ya onao ndeshahe mavaze isho wa hundra wo diku kati konta ye ngono kadi to dimangu tuona shemna hara moleto layo maili bai kana hende se Mercedes iyo ndo banu ra waswili yonde niambi ya serikali ya Gwanzima umuhimu wa dankaze hata shila watojo shiparisa sha umuhimu ndo shime yonde ne manongo ifanya o Sheikh Jibrilu zonizo afanya o ndo jina c'est comme ça wenge so kanzani mwambia nuka ngamdoji bwaninyi mdingoto wana commentary uharima wana spindi wangu wano ngazi naswiliyo nazi ngamjibiwa abange wakati wa satse nangatodo jadiliana bale also kanzari jibizane bora shinda
mwajo jeli ale bunguli lawe rende hawinjira saidi salakanti ne salakanti ngamjua oka wenji wajo wahira ongo uhunu yabo wonda si yonde manongo ya Tanganyema siwa iho fetio kayare serikali le opposition siasa mbadi shari juari feter jibi wananyasi warvaza nguo rijohenda harmwekani inshallah hata mpaka ndayabo ngasi 23:03 hunu dua njema manaja nando kawomba ze dua za nisfu Shabani abo washilwa netu muleo abo siwasa yabo kadjajwa kayosu na uyo farudu yabo kadasolo anatumu yabo nisfu Shabani japaro ambiwa yo kayotumu yosuna ima ya kulture ya hatu si usoma ze dua ngwari hafadha ripebaya ya rehemu waritendea mguya walaze vanu vajema ya nike maghfira izo pia kulturi ya shikomori wakosi hufanya zensu zinu na wajushinda mbelo wa vira dua njema ili latake tumu wajojelaze amani zijiri rishindire funge tumu ya kheri wade ulio unu ti tuongeze mariziki ya vunguza ri saidilane partout yonde heli yeduari wambao wajojeli ya lebunguli lawe pia aya wakati wa khairi inshallah.